bini borok jorao chungnu ko borok no oh ma mia Bini pore monai debo. Bini pore hayro hay. Sini. Banyak jatuh ke ganda. Maru, tamne hamba nongni bisingtui dirini je o program khaimani sini hasteni joto amsani bororong nungnai kaisa kethar kaisa mondir ini borkathal amsani dugrai kamio kita rawoi mati purishorini ini mondirno chungoro udbodon khairjaka जों साबसनि सिगां किसाननि सिगां जों खानाका महागुरु गौतम साका जे निनि बोखा निनि पयथ निनि आध्यात्मिकनि जे पयथ दंखाय नों अ जागाबो नों ईश्वरनो मानो अ जागाबो नों मुतायनो मानो अ जागाबो माति पुरुषनो नों मानो गुबै गोथार ओंखांख्लाय जेकुनु बर'नि bini wan sumani pholiwo tabungni o jorao kabangma chini borokni bisingo jungjal tongmaro abo biswas ni bisingtino जों abono sokomoli mano tamni himba omo khnamani ang baluka oro boro kaisa mondir khlaimani aibano jora krei ni bagai angbo bomi oro phaimani ya boni bagai tinini o waktu ini bising tipano ini asik borak karena mia sarik ni semiji wati wamani tak kunjung wawin dongko je tabuk je weather junung mani 27 tarik পর্যন্ত wai dongnai haipano oroni je gurudev ashram je bini shishorok je tinoro phaibitia borno belakena hambai maro tinangobo o mondir jeno oma haikeno borok phaimani ta thaktung jotoni bukha ketharke phainangthung mo কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইয়া মখায় বরকনি হামক্রাইনি একটা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান যতন খাবাই খুবাই খাই যতন মানি নাংথুং আসুন হামবাই যতন খুলুমখা তিনি অর দুগরাইপাড়া আশ্রম টিপ্রেশ্বর মন্দির মহাগুরু সেবা আশ্রম সোসাইটি তিনি অর কালী পূজা কালিনি উদ্বোধন তাং হিমালে আমানো जों अर प्रतिष्ठा खालामनायनि परे दिनै एमडिसि मानगोनां रवीन्द्र सारनि यागबाय जों उद्बोधन खालामनायनि जों संजाब दिनै खूब खालायखा किन्तु खाकसा जों प्रब्लेम थांखा जे वातैनि दारातै बरक जे बाबे जों वान सगो आसि जरा जों बरक खुमरमालिया वातै फायना सिगांथ जों अर 2000 जना जों बरक सिसरनो खुमरनाय जों संमाने किन्तु आसे इंलिया तिनि सम्भवत 200-300 जन नङै मानो Karena matanya suka coba iseng kampanye puja klay mana ini angman sok sok. Ini dah pertama klay jaga itu agak ni siapa orang klay. Ini pertama ya, mau ashram ke ini ketal no. Wilayah ni ashram tu tong Arjun Thakur para takar jalawa. Ada ashram kotor tu, kemudian dia ashram muta-muti 7-8 tu. Kamu ketal ashram ta. Bukurun theke ceng saja koro. Ceng sama ni 2004 ni simirang ceng mani. Ashram ceng mani ta. Karena tabuk jora ashram ceng te muta-muti 70,000 tong kini tu proses sini. Sarat Tripurawo koita ashram rokong tha. Astekan ashram प्रतिष्ठा खालायका आं सारा Tripurawo ngi स्कुल kaisa tongo ngi rang sara स्कुल जों परे ta ngi borok no. Tawo class 10 jora khonok high school.
Nong জাগাও মহাগুরু সেবা আশ্রম সোসাইটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হনে খারজাগো দাকার জলাও nongni bisingtei bwskang rogo tamo tamo wansugui tonglai. ভবিষ্যৎ जों सा खालायनो नायो जे जों चिनि टिप्रा सा হয়তোবা যে ফাংখা চিনি কুইতো যেটা বিশ্বাস যে কোনো কুইতো টং খাংকে সমস্ত কিছু দङ মানে চিনি বখা বিसिङो मताइनो বিশ্বাস खालाय खांके कुइतो सा खांके जों अन्याय अत्याचार खालायदानि आ लामाव जों थांनायनि मत बादांगो ताङै मताइनो বিশ্বাस खालायमाखै आ বিশ্বাস शक्तिना जों बिसारन खालायनानै जों चिन बुकुं बारान बिसिं आबोता चिनि उद्देश्य Bwskang salogo umde hai ke tibrasani bagi robbunde hai samol khaijama. बोसगां सालो टिप्रा सारनि बागै जे चुकमानि जे आध्यात्मिक शक्तिनि लाइन दियै যতটুকু সম্ভব যেভাবে বাহাইকে খালাইনাय আবংখা তাও শিশু তো গ্রহণ খালাইয়া শিশু তো গ্রহণ খালাই ধর্মনি কক সাবো যে অন্যায় অত্যাচার বেবিচার যেমন তাও আর ইয়াক হইতে যজ্ঞ বাগৈ মাতাইনো বিশ্বাস খালাই চিনি যে সংস্কৃতি যে ত্রিপ্রাসারণি যে মাতাইনি পুরানা মাতাই যে আধ্যাত্মিক শক্তিনি লাইনটি যে পুরাতন যে মাতাই তং আবরণ প্রতিষ্ঠা খালাই চিনি ভবিষ্যৎ যে প্রজন্ম চারাই রগ্ন আ মাতাই রন পরিচয় রই যারা হিন্দুত্ব খাইনাই রগ্ন আবনো তি খরংনানি আনি ওয়ানসক মুক্তা Nin bumung. ani bungkhe siri siri মহাগুরু ধামচরণ মলসম ani para atharবলা